एक मेछा मोर मदन मोहन दुई मेछा मोर टर्को तीन मेछा थिरपेन खिया चार मेछा मोर भरको এটা হচ্ছে মেছার রকম তার বত্তর বলে কেতে প্রকার মেছা আছে কিসম হ্যাঁ তার ভ্যারাইটি যে হাও ধানে মেছা জান বলে কেতে প্রকার আছে এটা শুনবার কে পড়বা হ্যাঁ। আর জানবার কে পড়বা মেছা হচ্ছে চার প্রকার চার প্রকার আচ্ছা কাকা মেছা আছে কায়া মেছা হ্যাঁ গুটে হচ্ছে পর্যাপতিয়া হ্যাঁ গুটে হচ্ছে চাষি ধরিয়া এ বাহ আর গুটে হচ্ছে কেঁকড়া ছুরিয়া হ্যাঁ আর গুটে হচ্ছে সিঙ্গন খিয়া সিঙ্গন খিয়া হুম ভাই সিঙ্গন খিয়া মেছা মানে আছে আছে আচ্ছা কেনতা কেনতা কেন লোক মানে কেন মেছা ধরছন হ্যাঁ আজি আমি থপা পালি রে কহবার কে পড়বা বাস গুটে হচ্ছে পর্যাপতিয়া সেটা কেনতা লোক ধরবা এটা হচ্ছে মহাজন মারবাড়ি মনকর মেছা হ্যাঁ ইনু হাফ সাইজ কটি গেছিবা ইনু হাফ সাইজ কটি গেছিবা ইনে পর্যাপতি দেনা ফেরকা লাগবে টিকে নথিবা এটা হচ্ছে মহাজি মন্তর পর্যাপতিয়া মেছা রে বেটা মহাজন মারবাড়ি মনকর মেছা হ্যাঁ তুমি যদি भी कपड़ा दुकान के बोलो कपड़ा दुकान मने परा दे दिबो হ্যাঁ आगे आई डायमंड केते हो बोलबो কানা जे का बोलबा से मारबाड़ी কা বলবা 55 टंगार कोना पैसा रे कुना हेले देनी पारे मोला मेथा के दिबा लगभग এ বাপ রে বাপ রে, হ্যাঁ इटा होते महाजन मारबाड़ी मनकर मेथा আচ্ছা আচ্ছা আর গুটে হচ্ছে চাটি ধরিয়া মেছা সেটা কেনতা লোক এভর কালো ঠেঙ্গুয়া পিলা মনকর মেছা হ্যাঁ দেখবো ইনে সেনে ইনে গুটে চাটি ঝাড় লমলা সাইজ দিবা সিগারেট কট তার মানে এ বাপ রে এটা হচ্ছে চাটি ধরিয়া মেছা হ্যাঁ হ্যাঁ আমার চেনর বালার মেছা দেখানো তোতে জোরা হতে জায়গা ভাই মশান মুহা কাই আই জয় এটা হচ্ছে চাটি ধরিয়া মেছা আচ্ছা 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 কেকরা ছুরিয়া কেনতা সেটা চাটি মুলিয়া মনকর মেছা আচ্ছা চাটি মুলিয়া মানে কেনটা ধরুন কেনতা ইহা বম্ফর ফুল সংজ্ঞা মিছা এ বাহ মেহদি ঠিক নে দেবা হ্যাঁ ফলে মুরসাকে নি পৌঁছি বারতা হ্যাঁ আগো বাবুর গুয়া ফির পি আসগো বলে রে হলে পৌঁছে যাচ্ছে আর জিমি বলবা হ্যাঁ সে ফুরবি যেতে খেতর বাহলর খেত বাহার মানে ঘরটা বলবো খেত বাহলর হ্যাঁ। কীট পতঙ্গ ধরে গদে হি দিবে হ্যাঁ বিচরার ছনা ছনি নি করে গাঁ মেহদি কপড়া রে দিবা ছানবা গাঁ কেনতা করবা বিচরা ধরবা ফির কে এরা ঢুকে এই মেখাদি সব ছানি সাই এ বাপ রে এটা হচ্ছে কেকড়া চুরিয়া বেচা আচ্ছা আচ্ছা আর আচ্ছা গুটে সিঙ্গন খিয়া বেচা সিঙ্গন খিয়া কেনতা সেটা তোমার মন করতা আমার সলা নেলা কথা কইছি হ্যাঁ বজা বজে যেইছু শীতমসিয়া চটি পড়িছে হ্যাঁ ডালথেই মেলা জড় পড়িছে আচ্ছা মোহরিয়া বুঢ়া মানে দেখিথিবু হ্যাঁ ইনু ফুল সেট কাটি দিছিলি হ্যাঁ ইনু ফুল সেট কাটি দিছিলি হ্যাঁ ই ভাষা নে টিকে থিবা জাগির থিবা আচ্ছা মোহরি বজে দেবা কেনটা করে বজে কেনতা করবা দিবা হিনিনি টিরি টিরি কেনগা যেইছিলু বলবা হ্যাঁ যেন কাচি কুচা করে পানি আনছ দিবে নিন বারবা চোরো চোর সাথী হ্যাঁ 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 ফাটি গুলি করে পুরা মার বড় চাটবা বার করবা আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ হস্তে ধরি অছে মুই মোর কেন্দু বাড়ি রে মোর কেন্দু বাড়ি রখিছি বালো মুন্ডর পাগুড়ি রে মুন্ডর পাগুড়ি হ্যাঁ গীতে কহে জয় দেব সে মুন্ড পিলা রে আসুছে গৌর পিলা পিতা মোর ভদ্র খেন মোর মাতা জটিলা রে আসুছে গৌর পিলা शिव कालिका आज्ञा को सुखरी रखी तांदु बोलन देखबा सही मां लक्ष्मी ठाकुर ताहाकु कोटि कोटि संपत्ति दोन बोलन देखबा हरे बोला तांकर पिला छुआ मान को गणेश भगवान सरस्वती माता विद्यार भंडार किछि लाभ करंदु बोलन देखबा हरे बोला से आज्ञा तो हमनु वैज्येष्ठ हमर गुरु तुल्य हां आज्ञा को हमें आशीर्वाद दे परमागे नहीं तांकर आशीर्वाद ता हमर ऊपर थौजे हां हमर कलार किछु उन्नति हो बोलन देखबा हरे बोला अवधाने ओए प्रथम रे गुरु द्वितीय रे वेद हैं गुरुर मुड़े पाठ कोडर मुड़े हाटो हाटो बस पहला गुरुर ना कहबो हां तापरे निजन ना बस बस ठीक है हां अवधाने ओए पहले कहमा हां
मोर गुरु होतन अभिमन्यु महेश हाँ हाँ प्रति घाटे तांकर घर अच्छा आज जने मोर गुरु अच्छा हाँ हैं क्या नोटा मनु मनु बोली करी गुटे आज्ञाटी हमर थपा पाली रे अच्छा हाँ मनु बोली करी गुरु मोहर हाँ थपा पाली रे तांकरी घर अच्छा अच्छा मोर ना होते चेतन सर हाँ। कोड़ा मोर घर हाँ और मनुर गा के डोल नाची छे जुए पेन के नहीं न तो अच्छा 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 मनु भी हमर जने गुरु है बाबू हाँ 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 हमर वैज्ञानिक हमर गुरु तुल्य क्या ना पले वाला गुरु बोली करी मानसु हमर गुरु है हाँ हाँ अन्य कहन रे बाबू पाल जब है बा हाँ हाँ चलो हैं खन्ने मोर गुरु छ भारो टेट कैसियो मास्टर के मोलकोट है जगह बोलते हैं नहीं तेरे पाएगा और खन्ने मोर गुरु छ भारो ही गोपर गुमानी घरणी मोर रे मोर ना चंदर वीर ही गोपर गुमानी घरणी मोर रे मोर ना चंदर वीर पिता मोर रे रुहा बसा कोठर गायता मोर छोरा बार को बारो रे रुहा बसा कोठर देखो केरे काजी देखो ए भौनी सुरुननी आहो धाने ए भौनी सुरुननी बोला के हे अरे ननी गुटे आ कर गुटे देखुछे তুমি পাগল হইল না বলছ তা পাগল হইনি থপা পালি হচ্ছে আমার নিজর গা কিনে মোর অনেক প্রকার বহিন অছ মোর বহিনর কিয়া ফুল জনি ফুল ছই সঙ্গাত মকর ঢকর কিনি কেতে অছ কিয়ে গুটে আ করে দেখিবা তো মতে মর্যাদা ডাকুছে বলি করি আরে মেছাকে দেখি সটকি দেলা না আছে গাঁও আছে হাত আছে গোড় আছে মুহ আছে কান আছে লেজ আছে সব আছে রে বেটা হ্যাঁ হ্যাঁ মিঠা মাই গাই সবু একাটারে ভাই মুই হচ্ছে গা চোরালু गाय मान को ढिल्ला जन्ना गाय पोचाड़ो ठोके देबो लेन गुटे गुटे लमी थीसी मोर बहनोर में तार बेनी गुटे देखि देबो कि नहीं गाय लेन बागे धंधा पड़ी लेन बोलतो हैं केनता केता लेन बागे नी लमी थाके आजा खाली कोनो रे बरा मुझे लेन बोलतो डाक दमा हे मन जमुना जय मन मोर हेला रे छीना जमुना ने नाची नाचिया चेंजर बाला रे सीना ए मलकंठ रे गौचे गाना भल लागु एक नंबर 50 के 60 नंबर बोलू मात्र एक नंबर नहीं कहबो अरे मन जमुना मन मोर हेला रे छीना नाची नाचिया रे मोर भौनी सीना नाचिया भौनी मोहर नाचिया गलार मोर हार नाचिया भौनी मोहर नाचिया गलार मोर हार तोहरी बिना
ভোলা লাগে না মন যমুনা মন মোর হেলার ঝিনা লাগে বলছে এ ভৌনি কুটিলা রে নোটা তো যাই একবার কোলে করিটা তেরি মরবে হ্যাঁ এ একবার তার মানে কোল করিটা আর টিকে মনে করে দেখো ভাল লাগবা চিন্তা করবা हां आजा आजा मेरे साथी आजा प्यारी रहते हैं क्यों दूर यार तोर ये गाना माने पुराना है गला न गो ना है वाला नो नया गाना से गामा नोटा को गानोटा सिटी मेले तू या सुचली सिटी मेले तू या सुचली हां लुस्कुलु समोर चाहने वाली सोला मोटे कहने वाले को बरेगा तो कहना बा তোর মুহ গুটি কারে বুয়া লগেই ঝুকে কি মতান মুহা বাকি ए बैठा के मोहन को बोले बोलतो बाटा हां अरे तुझे यार जाई छे अंदा एक इसके छाड़ी दे हां आजा आजा मेरे साथी आजा प्यारी रहते हैं क्यों दूर आजा आजा मेरे साथी आजा प्यारी रहते हैं क्यों दूर तू ही मेरा सपन साजन है भौनी हां सोला मतलब होड़ी बसे यार रख लागे देखो अब धने मोर पिठिर बहन गोठी सुना भीते मेले हाथे उना मोर मोर पिठी सोल करी सोल लिए छेगा हाँ। अरे जहाजे देखले मते बुहन 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 बागी लागु छे ए बुआ केनता हेले मु इना कहके भी देखानी पे आगार रे ने पावा बोले डाको डाको দেখমি পিঠির বাজনা লাগি থাকার কথা हां केनता जाई छे भाई এটা হচ্ছে কর্মা তানর গীত কর্মা তানে বাজনা বাজে कर्मा की बोल तो मु बोले नहीं जाने নি জানি नहीं जानी তাহলে বতাই দিছে শুনো हां पता जाने जाननी কেনতা বাসতি যে শুন हां আরে তিন ডাং না দিং নি নাং না দিং না রে নি নাং সিদা থা তিনি তানা তিনি তাক তিনি তাং নেড়ে বেটি খা সুকা ডা বলবা अरे बाजना बोलो सुदा बाबू হ্যাঁ आपकी तो कर वाला এগি না কিড়ি চপ চপ নেড়ে বেটি খা টপ টপ গপ গপ বলবা बोलो काला होगा ये मुर चला ना हो बोलो भैया बहुत उधार তাহলে লাগু এটা আমার চন্দ্রকোনা এখন ধুলিয়া কলারে हां এখন আমার सुनबा নিশ্চয় লাগিয়া আসি নিশ্চয় লাগিয়া? 40 हां কোটি ভারতীয় মুদ্রা প্রদান করিছন हां শিব কালিকা আগ্নেয়କୁ সুপুরি রখিতান্তু বলন দেখবা अरे बोला সেই মান দক্ষিণ কালী রং হলা বাউতি हां हां সেই গণেশ ভগবান সরস্বতী মাতা हां তাঙ্কর পিলা ছুয়া মানকু বিদ্যার ভণ্ডার কিছু লাভ করন্তু বলন দেখবা हरे बोलो আজ্ঞাঙ্কর আশীর্বাদটা আমার উপরে হচ্ছে আমার কলার কিছু উন্নতি হোক বলন দেখবা हरे बोलो আহুর বারে हरे बोलो কি পড়ু हां आजा आजा मेरे नो साथ बंडी आजा प्यारी रहते हैं क्यों दूर तू ही मेरा सपन साजन में हूँ तेरा सुर तू ही मेरा सपन साजन में हूँ तेरा सुर आजा आजा मेरे साथी आजा प्यारी रहते हैं क्यों दूर मनो हंता था उता कम नहीं এ ননি সুরু ননি কবাঠিটা তোর রে ডাকুছে দদা তোহর ডাকুছে দদা তোহর हिटन हिटन कांदत हसुआना बरगो रजिया ददा गो मोरो रजिया ददा गो मोरो এ ননি সুরু ননি কবাঠিটা তোর রে ডাকুছে দদা তোহর ডাকুছে দদা তোহর हिटन हिटन कांदत हसुआना बरगो रजिया ददा गो मोरो रजिया ददा गो मोरो
আমার বজা বালে को मुई देखि करी एक नंबर लागला मत पीबू जे तोते मत देबाते पछे देनी पहला गुटे कथा रे सुन रे बापू निशान वाला गुटे आइछु बैल दुरा धरि जे ना के चिपाला बुका बाकी तार मुहर चंचल केते बेले जे से चेंजर वाला गुटे आइछु त्या कोणाटा यारे देखु जे बोली यारे देखु जे हैं और केशव मास्टर गुटे जाने छु हां एटा काना इटा बनपुर गुटे पले इलाका रे पेंगल और जेन ताल बजौ छन जेन हमर छोटो भाई छी हां आज्ञा बोलो हां छोटो भाई जे जेन आज्ञा दे बजौ छन ते बैल दुरा देबे का कहत पटु दे बैल थी देख मुहु दे जेटा का बैल जी मुहु देख रे केंदा चंचल छै जे इस जोरा होतो जे के बोलबू छिसरी मोखान मुहा हां बात मोखान मन कर मुहु बागे छी आ कोई बैल दुरा धरजू तोर पनियाती के कुरी हवा तोर तो जते उठे न सम तोर भी है तोर मुड़िया जे बिक्री करी अरे डाक करबो हुके हिटावा खिड़की के रे भूखे पेट जली गलानो बुलाए मु करी नंबर बहु को धरिचा अनुमय जुए धरिचा अनुमय जुए डाक करबो हुके हिटावा खिड़की के रे भूखे पेट जली गलानो बुलाए मु करी नंबर बहु को धरिचा अनुमय जुए धरिचा अनुमय जुए हेले नहीं रहबा घर चलाबू मोरो रे रतिया दादा गो मोरो रतिया दादा गो मोरो सिंगर बाजी बहालीर भोर का आगा बोल बिटे हो जा कहला जो उली तो खुतनारी तो से कोदरी केटा भांगी गुरी पड़ी बा अरे बापरंग बोली पुत्रंग सब का चत्रंग लगाएगा दम मारेगा भंग भंग किलम बुटू देखला लो कर एक फुटू सुई पला लो को ठिपन फटू तते बाबू रोनी दुईटा हुन मते बुआ बुआ बोलो थनु बेटी उठ जाके बाबू बुआ बोल दे डाक परे को पैसा के बाबू रोनी हेले मते बुआ नहीं बोलो बुआ बोल दे अरे माकर इतार तो पति निकी गति नि मोर घरे द्वारे रहुचे मोर खौचे पूछे माखुचे घसुचे इ थोपा पाली रे मनु लागि देखि जैतिले आज रे को मनु बानीला से टुकलर नाग बड़ अछि लमना किटा तार कपाल उचा अछि मुई ताके नि बिहा करा बेला जे मोर बहन के मुई रखि एक आटा तो मुई आखो नि पसंद नि मनु रे तू पसंद नि करी आगो फुने फाने कथा होत लगे केते बेले अरे को मार खाल ठुसुटा हागे काढाय नि अंतर करी उराटा बोल जाके करबो के ओ केते बेले अंगना बछगा मुई पांचटा बेलु आली न रे बहन तार बदे पाटा बेल दिन को छ दोतिया बछाड़ बेलु ने पथरा आगे उनको हां पांचटा बेल नो नहीं नो सब जगह रे हमर थोपा पाली ने इने बैठे अच्छे देखे बारबार टिकी का हला इने देखबू आगे आगे पथरे देख खाली अच्छे के नीचे आगे पूरी बिलाई थोपा पर जाता लागनी नहीं तो दिखे छोट हो गई तो बड़ा बात आगा कौन बोले तने हमर चंद्रकोना एवं बाड़ी एवं ढुलिया हां हमर म्यूजिक सेट पार्टी रे आज्ञा 50 प्रदान करी छन शिव कालिका आज्ञा को काम तो बोलन देखबा परिवार कईमा लोग पेट होरनी ताहु कोटी कोटी सम्पत्ति जोन बोलन देखबा परिवार से जन हमर शिशु पुत्र हां हमर भंडा बोलो हैं से गणेश भगवान सरस्वती माता तांको विद्यार भंडार किछि लाभ करंतु बोलन देखबा अरे बोला आहुर बारी अरे बोला
তাহলে কেতে বেলু এলু না होय होय পাঁচটা বেলু এন্ন ছাড়ি দে তোর বহুকে ডাক দে तो केंता लाउते पहला कहत মতে কেনতা লাগুছে আরে খেতে বাহালে গায় চরে মোর পেট জ্বলুছে होय होय আরে খেতে বাহালে গায় চরে মোর পেট জ্বলুছে होय होय ভুকে সুসে গুড় হ্যাঁ মোর থরি যাউছে होय होय তোলা চুল ঘিনবার লাগি তাকর ঘরে পয়সা রে ন শুনে পয়সা পড়ুছে আর মতে দেখো এটা মত কি দিবা তুই যদি মত পচা আরে খেতে বাহালে গায় চরে মোর পেট জ্বলুছে ভুকে সুসে গুড় হ্যাঁ মোর থরি যাউছে খরা খরা দি বুলি বুলি খরা খরা দি বুলি বুলি দে হেলা মোর গরমি গরমি केंता लाउते के বাসিয়ান ঝাড়মি 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 ফটপারি দে কোলে কোলে সুইমি ফটপারি দে কিছি গুলি না ये जगह पर नहीं पहला भाग क्या कर रहा है हाँ, क्या हुआ यार नींद लागू चाह